Ijabu uffate fasluuk waan biraa gootu. Ijabu uffate kamii waan biraa gootu. Ijaaba godhatee didi fireentii qabdi. Kana wali jenneen agarre. Aboo yoo ammaan tana koofiyyaa godha hawoo maal jaasa nuti mucaa bara guyyaa jiidha malee koofiyyaa maal noo gooti kana jaala. Warteen hin beekan maal jechuudha yoo jiinsan jetteen quban qabu jii jechuun maal jechuudha mee namni tokko na gargaara. Tuni yoo hin ijaabne obboleeyyan kiyya barsiisonni ajaa'ibuu malan ammaan tana obboleeyyan kiyya ka islaamaa dhukkuba hawaasa keenya keessa jiru yoo laaltan dhukkuba beekumsaa dhabuudhaatii yoo hin isin hin jee akkam jettan gariin keessan akkamitti jechuu dandeessan odoo nuti ummata iqraa rabbiin jalla jalaalu rabbii qaraa baradhaa nuun je'uutii nuti dhukkuba beekumsa dhabuutiin nu jira akka ajaa'ibatti garuu sadarkaa beekumsi qabdu isin wajji ilaaluu fadha sadarkaan beekumsaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa diina islaamaa keessatti bakka guddoo qabdiin isiniin jira rabbuma keenyaa jalla jalaalu rabbii yoo beekumsa hin qabaanne nuti isa beekuu hin dandeenyuun isiniin jira tana ulamaa'in teenya rahmatullaahi alayhim rahmatan waasi'a maal nun ja'an فالعلم من أفضل الأعمال الصالحات بكمسي الرغدو دلغا غغارو وني كيسا توكو جان وهو من أفضل وأجل العبادات أما بكمسي إسلاما برجون الرغدو عبادات الرأي بليغي ربين كينيا سبحانه وتعالى رسول كينيا صلى الله عليه وآله وسلم قرآن كيستي ونكرتو من جنين بكم سملي أبوليين كي وقال تعالى ذكره وقل رب زدني علما جئي نكرتو جين يا ربي كي بكم سنادبلي جئي نكرتو جين علماء تينيا مال جاني كوني قفنينو akka ilmi barannutti aayatni tokkichaan tun qofni ni geessii jedhan nu kakaastee beekumsa barachuudhaaf hawwii qabaachuu jechuudha. Na dhaga'uu jirtanii obboleeyyan kee. Ammaas rabbiin subhaanahu wa ta'aala warra beekumsa qabu kana tokkichummaa isarratti ragaa baase shahida Allahu annahu laa ilaaha illaa hu wal malaa'ika wa ulul ilmi qaa'iman bil qisti jedhan. Allahan jalla jalaalu inni qofti haqaan gabbaramaan isa malee namni biraa akka hin jirre ragaa ba'e tokkichummaa isaatiif ka dura ragaa ba'e Allahan isiniin jaa jalla jalaalu eegana malaa'ikatoota isaan itti aanee obboleeyyan kiyya sadaffaa warra beekumsa qabu tuni sadarkaa isaanii garsiisti bakka biratti rabbiin jalla jalaalu rabbi hal yastawi alladhiina ya'lamuuna walladhiina laa ya'lamuun qul je'eni bar warri beekumsa qabuu fi warri beekumsa hin qabaanne tokkoo takkaa miti abadaniin isiniin jaa obboleeyyan kiyya أما صدركا إساني والفؤي ربي مالجي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله جل جلاله نما إساتي أمني صدركا إسا والفؤا غرو وربكم سقبوا صدركولي إساني إزاب ملي والفؤا فيجي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بكتنا يرو فسروا مالجي الدنيا في آخرته صدركا إساني ألفودا الدنيا تنقيستي هنگا بيكم سنمني كبو هنگا بيكم سإساتين هم لفئتك كتي مكان إسا أكا هندب من قدان سنجا أمر يبورون دعائي سنجا مالي سنجا بولي ينكي يك إسلاما دردر إسلاما شوفا ربين أكا أبي بكري سنها قدو هنجني رضي الله عنه
أما مكان إساني إسا رضي الله عنه وأرضاه وهي بدي أبلينكي مالف همم تك دين إسلاماتي لفئ إني أبلينكي يا إسلاما آخرتي أمو أبلينكي warri beekumsa qabu sadarkaa 700 kan namaa fiiji sadarkaa takkaa fi sadarkaa takka idduu amata 500 waan nama deemsisu saniitu tuutu isaaniif kan namaa jiru boleeyyan qiyya islaama ni gartanii sadarkaa beekumsa namni beekumsa qabu addunyaa fi aakhiratu hin kasaaruun isin jaa'u boleeyyan qiyya tanaafuu amman tana isin dardoroonni as jiran shamarran as jirtan barsiisonni keessan yeroo isin qaraasisu barnoota keessanitti cimoo ta'uu qabdanii akka gaafa duraa ja'an tokko nagarre aboo 50 takka fidee bakka dabare naaf geessaa lakkii obboleeyyan kiyya 50 takka miti moo achirraa ol fiddanii didi hawaasa keessan haadhaa fi abbaa keessan lammii keessanii fi diina islaamaa kabachisiisuu qabdaniin isin ja'a akkam jedhan malee akkurumatti waan xixiqqoo takkaan hin gammadinaan isinin ja'a obboleeyyan kiyya kaayyoo teessanis hizaaba malee guddisuu qabdaniin isinin ja'a wallaguu jirraa miti na dhageessanii eewoo maaliif subaa xeenyaanni hin saadinni jaarran tan ani xiyyaa maqaa gaariitti nyaadheetinu akkasiin isinin ja'a maqaa barsiistoota keessanii ka ayyoo fi abbaa keessanii diina islaamaa warra beekamsiisu akkas ta'uu qabdaniin isinin ja'a obboleeyyan kiyya malee beekumsa noormaalii takka hin qara'inaan isinin ja'a amma ijoolleen ganaa kanneen ani warriin fadhu warra as keessa jiru warra amata 13 irraa olii kana garte isaan yoo qabate ni ta'a kanaas isaan akka gaariitti warri irratti lafoo godhamu qabu ijoolleen xiqqoo tana haadhaa fi abbaa isaaniiti dura garuu isin amata 13 irraa ol warri jirtan lubbuu keessaniif isin akka gaariitti ifirratti lafoo qabdaniin isinin ja'a tarbiyaa lubbuu keessaniif kannuu qabdaniin isinin ja'a irra hedduu namaa amman tana ni dhageessanii bar yoo ijoolleen ganda keessatti ijoollee hin salaanne umaartanyaa yoo taate baankeeraa fi puulii kaartaa nama taphatu hashiisha yeroo dhuunde haadhaa fi abbaa isaanii zigaal haadhaa fi abbaatu kana agarte na'am haadhaa fi abbaanis akkasii gaafatamoota garuu isinoo isin ay isin tarbiyaa lubbuu keessaniitiin kennitanii yeroo darsii qaraatu waan qaraate san ifirra fiduun sin barbaachisu akkasitti ifirra fiduu qabdaan sin ja'a collee taataan sin ja'a namuutu harka sin laataa silaa ilmi kiyya ilma akka aboluu naa ta'ee sin ja'a yookaan immoo kashlaqqee yoo taate eenyu si fadhaa'uudha eenyu si fadha fakkii waan hamtuu yeroo kaate atiitutuutu itti dhoomu jechuudha malee hawaasa keessan keessatti nama harki itti laatamu agarre yoo silaa dhalan gurbuma akkanaa dhaluudha ni gayaa 12 kashlaqqee qabaachuurra takkichaa kana qabaachuun ni gayaa haafizul quraanaan taate hadiisatti yoo sin jaan irra collee namaa akka ammaan tana ummatni jirutti hadiisa hin jirre kan namatti odeessuu miti yeroo hadiisa namaa dhooytu ragaadhaan dhooytee maqaa sahaabaa alayhim minallaahi ridwaan dhooytee ka itti himusan jecha kee jecha ulamaa'iitiin nama ibsu harka nama sin laatanii sin jaawara obboleeyyan kiyya islaamaa san wanni guddoon nu woo takka beekumsa kanaan isinin jaa jaalawwan kiyya islaamaa beekumsa keessanitti imaan isinin jaa jabaadhaa kalamni ka ammayyaatis sanittis jabaadhaan isinin jaa asiin haafizul qura'aan taate kaanii yuunivarsitii gaafaanaan dhaqu doktoraan taha injiinaraan taha injiinara maalii ta'uu feeta yoo sin jaan itti deebisa koompiitar saayinsiidhaan hin ta'a yookaan elektirishaanaan ta'a malee akkanumatti qaraatii 10 dhaaban tanaan hin gammadinaan isin hin jaa obboleeyyan kiyya islaamaa maaliif gammaddaboo waan xixiqqoo tanaan maaliif gammannamu dhalaaleenis akkas ta'uu qabdi akka giiftii Aishaa ta'uu qabdaniin isin hin jaa radiyallahu anha amma yoo giiftii Aishaa dhalaalee gaafii takka isin gaafannuu nu deebistanii harka baastuu qabda amma giiftii Aishaan radiyallahu anha hadiisa meeqa odeesse
harka baastee hai maali caliin akkana bakka tana barsiisonni keessan isin hin qaraasine dhalaaleen baana ansiin baanu waat shamarran cal jettanii hai dhiira keessaa giiftii Aishaa radiyallahu anhaa hadiisa meeqa odeessite nu gargaaraa jechuudha nu gargaartanii laa deebistee shan jette shanii miti gaa haya anaatu isinii mati qabadha laa sadii miti hayi aboo bakka tanaa miti boo hadiisa sadii fawzaanuu hadiisa meeqaa meeqa beeka sadii miti haya laggee boo bakka tana isinii qaraasa haya akkunumatti deebistanii yoom beeyne can jettee nasiiba deebistanii nasiiba deebista hin dhageenye waan jette meeqa jette la nasiiba deebisu jirti gaas nasiiba deebistanii akka ay anaa isinii maa qabadha hadiisa kum lamaa fi nasiiblee ay awoo wayin an nasiiba haasa'u jira ay wayin akkunumatti as dura anaa dhaabbadhu jiru barsiisonni keessan kottu awoo seeni nan jaanii kanin dhufe seeta muleso ay hadiisa kum lamaa fi dhibba lamaa fi kudhan odeessite meeqa odeessite laa isin usaa dhiiraa isin hin baanu an shamarran hin fadha meeqan jee kum lamaa fi dhibba lamaa fi baarakallahu fiikum rabbi akka isiisin haa godhu ammas isin doktora turte ni beeytanii doktora turte doktora rasuula bira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yeroo keessummoonni dhufan waa'ee xibbii doktorummaa kana dawaa isaanirraa kana jette irra collee namaati ka umriin isii xiqqootiin isin hin jaabar amman tana yoo laalte hawaasa keenya obboleeytiin teenya jaartiin teenya ummaan teenya yoo haakima dheeyxee kadhaltu taate namni isii dhalsiisu eenyu ummata biraati kaafirtootaatutu dhala ummaalee teenyaa fi jaartii teenya warri isaan dhalalsu kaafirtootaan isin hin jaa isin anaatututu bakka bu'aa bakka san anaatututu dhalaa islaamaa ta duraa dirree dawaa keessaa doktora tahaa akkas jechuu isin barbaachisa malee shamarran islaamaa akkunumatti waan hin jirre godhuu hin barbaachisuun isin hin jaa eessaa'uu amman tana yoo laaltan fatanaa guddoo keessa jirraan isin hin jaabar dardara islaamaatii fi dhalaaleen islaamaa fatanaa guddoo keessa jirraan isin hin jaa an silaa haasawni isii beeytee ijoollee yeroo gizee na yaaman ummata akka gaariitti gurguddaan see haasawoo san isinitti himu nin jijjiire an tabiraatiin godhadhe amman tan malee haasawni nin an silaa fide haasawa biraati bakka isii wajji ilaalee walittiin deemtuu miti anumaa fi barsiistoota keessanii fi waan akka boosaan faatututu nuuf galte akka gaariitti isin arrabsuu kiyyaa miti obboleeyyan kiyya ke islaamaa isaan wajjiini walii galla ka akka gaariin na dhaggeeffachuu jiru ammaan tana isin keessaa yoo laaltan barsiisaa keessan ka dhufee muhaadaraa na yaame isaatu na caqasu jira nin beekaan garuu waan takka akka nama isin jaalatutti kaniin isin himu maal inni beetanii dardara islaamaatii fi shamarran islaamaa warra as jirtan waan barsiisonni keessan isin qaraasan ifirratti fidaan isin hin jaa obboleeyyan kiyya islaamaa hijaabni arraan tana ati uffatte gatii qabaa beeku obboleeyyan kiyya islaamaa dhalaa cal jetteetuma barre isin tunne hijaaba uffatte malee bartune iyyaalassuuqaa akkas hin jaan hin goosisiniin sin jaa amma yoo laalte tanaatu guute tanaaf guute hijaaba uffattee fasluuk waan biraa gooti hijaaba uffattee kamii waan biraa goota hijaaba godhattee didi fireendii qabdi onno haasoo akkanaatti isinii tolatan akka balaa rabbi jira siigalteemi laa obboleettii tiyya laa wallaahi
shamarran islaamaa ani gorsaan ammaan tana isinin jiru obboleettii xiyyaata haadhaa fi abbaan takkaa garaa takka keessaa tabaane gorsaan isin dhaameen isinin jira narra guddoo isin eenyuutu je nama guddaa malee ijoolleen nama gorsuu hin dandeessu eenyu je kanaafin sin je nama wallaalaa yoo ta'e isaa ijaa malee shari'aa islaamaa keessatti hin jirtu gurbaa tokkoon isinii malal wallahi عمرو ابن سلمة جانب إسا في أبان صحابة رضي الله عنهما حديث إسا إمام البخاري وديسي سيئة ساكي ستي رحمة الله عليه رحمة واسعة غربان كن إسا أمد ترباتي صحابوت غربوك داسن عليهم من الله رضوان دورت أبتي دي إسان سلاكسو تورين سنجا أمد تربا إمام البخاري أيب الله ثرا يرو غربا سني رادوبة مالجي فالعلم بكنسي بالجد والاجتهاد ججباچوني مالي نما غداداني اسجر تنافين اسنينجي غورسان اسين دامي اسين دام مالين جين غافو كوني ويتني يا اوبليتي يانجين ان سنجالا دانجين اني اوبليسكي سنجالا دا سين كبجاسي امتي تلمدات جينات غرو ايرتكا فولين كنني takka isaaniiti fuula hin kanniniifi ammaan tanaani waa'ee kiyya haasa'uu fadheetii miti an nama gatii qabu miti obboleettiin tiyya ammaan tana feesbuukii hin qabduu yoonin isin hin jee maal jettan hin qabdu feesbuukii abadan morma kiyyaa muraan jeen ani guyyaati banatte feesbuukii hin qabdu wasaapii anaa fi isii waa'ee dalaga irratti miseejii walii kaayu san qabdi malee hin qabdu feesbuukii لا دلالين إسلاما يو فيسبوكي بنمت مالي حرامي لكي أكسين جني حركنة اللاتين لا أكس جوغيا أنا في إسي إنا واسي مغيا إنقل إيش ما لا يعني تنجل ما تكسيد إنقل سني مال إن هاي يميني إيرفا دي أكون متكو في وان فدين سنجا لا يو نجالة تأينو أبولي سكي يدبسي ويا غربان تو كوفي أمان تناغافت أنا كوفي هاركا إسي ناغافت يون سنجي كميت أنا نكا غودين وبولي سكي يا إسلاما مش ديمني شيكا يامني تبوزنا أي مال تاتيبو تنافين سنجي بر يورو انتلاتي ده كانو أبو ما تدو أجيبرا تاي تكرا عملي شيكا سيامينا يجوغي يامي أتوما غودا مالي خط ورتي إمام تيجي آيات سدين يو تكتا كان جنة كاتا كسورة لما كيسا جرتي سورة العذاب كيسا آيات أفرون سنيني نكا إسي غودا برضومي رغالما إيغسي مهري دوبتا مي بكا ونين إسي ننجو وان قراتن إفرت فدا أبولي ينكي يكي إسلاما إفرت فدا تربية لبدو كيسا إفرت فدني إف قراسسو قبدني نسنجا وحيوتو برسيسو تا كيسا قفرّا إني إيغينا نسنجا أمان تنمي برنوتا قراتن كيسا مالفا قراتن حركا باسا ناديبسا شمرن أمان فدا ऐसे ने राम फतम तनो बोले सो शुमोnya दादी माकिस हो सोदाते जरने आया उसूल थलादा करो जिरदनी रियादुस सालीनो वर्री रियादुस सालीन कर यासे सनगिरा अमर आया रियादुस सालीन जेचु मल जेचु आवो गावी दुम्मा तनालिन जीन आवो रब्बी जिरो आया इरो तो वर्रा जिरो रियादुस सालीन जेचु मल जेचु ला आदि मिते आया आदि कोऑर्डिनेटर मदरक मरी नि सामी आई जोले सामू पे ताको बिस्मिल्लाह जोले बकन निगा वर्रा रियादुस सालीन करे नमनि ब्रामे रियादुस सालीन जेचु चफे वर्रा गगारी जेचु राबर योगानु स्पोर्टी वर्रा गगारी जेचु माली नि सिनिंजे रियादुस सालीन जेचु माली चुरान सिनिंजे गुया रियादुस सालीन अति किताब इसा बिदते बरसीसा के जलते से स्पोर्टी अक्कनम मन खाराते सेनी थी सिंजा उबलिस यो कान ब्लैक बेल्ट थी फुटते जैना ईरताते यो शमरनी राइस शमरन सिला इंतती या अख इसी हिजाब यरो दिन तो इजसी गकबती दिन तो इसी नमा अरफ तकान अगर इंतलाकसी ताता यो कानु रियादुस सालीन कलातनी चोहने के सनु फरेंदी कबदनी सिंजा एलमें कैसा तक अकान सिंगे बर स्पोर्टी वर्रा गगारी थी ani hoggutu amma jollen atta ani fodetin gira dardara hin funes rabbi sin abusu dalale hin herum mis rabbi jarsa saliya sin ayrum sis
dhiirumaa too ammiin isinii jee yoo kitaaba sani wallaahin isiniin jaa kitaaba jiruuti ya jijjiirte kitaaba saniin isiniin jaabar waa'ee fadaa'ilaa achi keessatti haasawa imaamu nawawiin rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a collee aalima irra collee aalimaatirraa hin siin jaa waa'ee fadaa'ilaa haasawe achi keessatti amman tana guyyatti rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wasallam raka'aa 12 tiifadhaan hunjee nuti raka'aa 12 san riyaadu saalihiin qaraanee tiifachuu jirra zuhurii dura 4 zuhurii boodaan 2 maghriba dura 2 ishaa'ii dura 2 subii dura 2 yookaanu jijjiirreeni zuhurii dura 4 zuhurii booda 4 namni salaate jee rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wasallam والحديث في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب أيوتين الراهب رضي الله عنها من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار دي نمني ظهر الأندرتي ركعة أفرتيفة أما اللي ظهر الأنبودة ركعة أفرتيفة أم حبيب الرادو رضي الله عنها الله جل جلاله قام إساء إبدجاه النمرتي حرام قراجي توكو توكو كيسا ربين قام كيسا إبدجاه النمرتي حرام سناقود أكسي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نمني أسري الأندرتي ركعة أفر صلاة دعاء الرسول صلوات الله وسلام عليه إساتو يتجي الدين سنجا رحم الله امرأ صلى قبل الأسر 4 والحديث في صحيح ترغيب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الله جل جلاله رحمة إساف هاغلو نما أسري درتي ركعة أبو صلاة جان صلى الله عليه وآله وسلم إسن ركعة أبو رنتنا صلاة جرتني إسنين كميسة كل سجي كل أبو كل شان صومنا جان إسن صومنا جرتني यो अकम तिकाते इशाई बोदा एगे सुन्नाते सलाते गमसम बुकाते वितरी रकात यो खानु सदी सलातु कब्दा सलातु जिरदनी यो इंसलान ने माल फायदा कबजे चुरो बोले यंकी के इस्लामा तनाफिन सिंजेवर नमनी रियादुस सालिहीन किताब इसा करे यो का गुया रियादुस सालिहीन संफिते बुलाक बेलती कबा यो का कशलपते उम्मत मकान नॉर्मल तो कोना करे नम नॉर्मल तक अकान इसनिंजे इमामत मुदव्वर तो कोफिया तो उब्बते टलाले और जिलाबते कहा सो इसी ने कना उब्बते उन्नोति कना कजतु अक्का जोले अम्मान तना इरा मका इसानी तिसरो बावतन उमर वाई जी अम दी समदार कजो तो कोला कर रहे अदो माई जाप तो अगर रे मसाकिनो तो तक गए ना कर रहे बोले ये कि इस्लाम मिस्किनो तो कोना कर रहे उम्मा तक कबर ani qalbii teessan isin cabsuufi miti isin arrabsuufi miti kan hin dhufe asitti yoo dhufe ani ifin farsu mooraalii isinitti godhuudhaaf hin dhufe malee takkee keessan isin arrabsuuf hin dhufne maaliif isin jaalalloota kiyya obboleeyyan kiyya ka dhiiraa kanarratti xiqqoo dhalaaleenis obboleetii tiyya intalanarratti xiqqoo humaa takka isinirraan fadhu callaa yoo jettan takkeen keessan naa kafaluu hin dandeessan obboleetii yoo qabaatan akkana akkannitaniifi miti ani duruu fuudheetiin jira obboleessa segal deemiti garuu maali irra collee namaa obboleesso dhiira salfii duratti ni salaattanii ammantan masgiida gisee deemte salfii duratti ni salaatta akkas ta'uu qabda yookaan obboleeyyan kiyya kasaaraadhaan sin jaa maaliif ni beeyta wallaahi alladhii laa ilaaha gayru ani gurra kiyyaan joollee salaata hin salaanne warran salaanne sanillee rabbi salaata isaan haa jalqabsiisu warra salaatullee rabbiin masgiida irraa nun baasinii jechaa du'aayii tana hai aboo maali yoo hijaaba uffatanii akkanatti fireentii fi marree qabachuu taate maaltu hijaaba san uffachuu fidee intala jettu gurra kiyyaanin dhageen sin jaaban maal faayidaa qabaa barsiisaadha jedhanii kofoo isaanii muranii areeda guddisatanii hunnooti fireentii wal qabatanii hoteela saami mannaafashaa fi sabriyaa hotel dhaqanii maal faayidaa qabu warra ijoo ija kiyyaanin dhageen nin booyeen sin jaa ammaa ifin qabu jiraan sin jaaban eegaa maali bokkanni kashlaphummaan akkana لا obboleesso fazluuq hin ta'in hin barbaachisu akkas dardara cimaan sin jee bar diinni islaamaa akka abii bakri jee radiyallahu anhu oduun an jiruuti nabiratti tuqama abadan akkas nama jiru dardara akkasii ta'uu qabdan malee calli jettanii ammaan tana cufa irra hedduu gosa yoo laalle mobaayil ismaart foo qabdan mobaayil babbareeddu garuu achirratti geem irratti akkashu maal faayidaa qaba geem irratti akkashtee maal gootu obboleesso والله غرغدان چوفا تبت فولي مار فولي نا اكل نما غوتي اكل سي غوتي
मेला लगा रियादुस्सालीन कराते रियादुस्सालीन कैसा हदीफ दईफ मेका जिरउन सिंजे ना देवी सुनी तंदेसा दगाल ilmi dagala qaraan isin jaaru boleeyde ilmi jabdu tolle ta isin got amma yo gaafadhe tu cal jettani bar ani waan birati fi miti bar hinafan akka isini quftu fadheeti bar abutana qoradheetitin basa sahaban alayhim min allah ridwan haditha akka gaaritti amman tana odeesite boleeyyan kiyya islama dardarota yo isin jee kam jettan abi hurayra radiyallahu anhu عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليمني جانب رضي الله عنه وارضاه رسولك ان يقول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم امت افر قف جراته دي حديث قل صحابوت اتيكو وري دردروتا نسنجا دردروتا اكديات اكا كيسني حديث غرغدوا كنا فعلماء تنيا شيخون تنيا اي مسجد كيسا في دين الاسلام كيسا حسن صحابوت تربه دردروتا akka keenyaatti isinin jaabaru boleeyyan kiyya islaama amma gifti aisha wajillal radiyallahu anha hadithakum lama fi ibbala ma fi quran to odeesite amata kula saddeti bar gafar rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam du bi abi wa ummi salawatullahi wa salamu alaihi aya askesa dalale amata kula saddeti numa jirti aylal عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أكثر تكاتا وتكا روايان تك غافر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دو أيو كل صديقتي تك كل شنجتي تك كل صديقتي وبليين كي كسلام حديثكم تكا في إبجا بجهاتم تناس إجمعي يعني أقل بكبيرا كتابة تقول كيسة حديثكم تكا في إبجا بترباتم يسد صحابان ودبرسه غربان أمتا كلا شني كنين سنجابا أنا في أتي حواسة كينيا مالغوني بيجتينيا مالغوني دينا كينيا مالغوني دردروتا هنافوتا عاسيدوتا جنة بيجان عاسيدن تاتو أبدا بلسي كيتو كو يو قراتي دان بافتي عاسيدن تاتو لا بلسو أنيس من تهاجة نغري تنو علمي راهين سنينجا شمرني أكس اسم برباجس أكا غيفتي عائشة تو رضي الله عنها ملي يوتا ولين جنة نورمال غويا دوت إرام فتم تيمر جرا كنالال أمتا ميك إيجدوان مكان إساني عليهم من الله رضوان أملهم بنين إسمين جابا أنا قوي جردني بولين كي كسلاما نو جردني صلوا على النبي إسني كلامي نما أكسي تو أبدل ملي نما نورمال انتهينا غويا سدي بودتي كإرام فتم نغري umuri te sambutu nama hin irram patam dardara akasi shamaran akasi akasto isim barbaji samale nama normali to ko abadani isninja arraul akasi tatani mallato hawasa kaisan kaisati isani demtani me isne demna orjatan awanam te ko bas aw mucana wajidu fe bas isnin bastani akas no barbaji san isninja obole yagi akam yaji idamna ani gese jirtira santi ya Sheikh Fauzan Mutilali me bek azoni dega shani to abiyata sila ani wam biratin se malik dardaro ta guruddo ka din a walitin dem tuji asawan ka badin hoji tanatu tu irra nujiro bete wanin isni dam mega yet dega shani nuab dega shan sankesati nugula ba wannumman nujichu fade obboleyen kiyatan wan aratan lubbute sandurati yaftani damus ifirati hafin malik ni betani rasulika sallallahu alaihi wa alihi wasallam qur'an ni muti amman tanaqara nukun yoka ragasi baha yoka ragasi tibahaji yo itti hojjanne guyya qiyama raganu bah naqara ejira حديث براغس مغنتان حسين ربي درون رب جل جلال ربي يو كان امو نغم قران قرئ ملي هما تكا نتي دلغون توري ندبسون توري وام برات يرو اسر رغبه وام برا غرا مدرسه فين كرا يرو دي مغرو باكير تبتا كرا غبرتي نما ولي وللا نما الرفسا نما سر غدام كبو اكنا جيسيبا يو كارغا سيبا تولي توري ليني تدا بچو توري دعوات تقولوا ترى أما القرآن تبصوا ترى هبوا تقولوا يتي جوزا ميكا دبسا
وانا كسي تو قمنا وان قراتن افرت بدا امتني امانتنا وربي يالاتني دردرا بشمرن اسنين غوومسنان اسنين جابر جرو بريدو كجراتن انسينا جولي امانتنا برغري ganda kenyas barni jirti bar tarefun tana wali jannen agarre abo yo amman tana kofiya foda hawo du hawo mal jaza mutim ka bar wi are ji amale kofiya mal no goti kana yar warte ning began mal je chuda yo ji sanjetten ko wanga ji je chu mal je chu men namni to kona gargara ji je chu mal je chu abo arta pas abo lagi senini ab harka wo ji nagar si namadam jowi maka isi tu ऐसा वीडियो उर्बागन अगर देवी आये दुवरे नमनी वालसन जो यो जिराते बर माल ini वेतनी वासदी tu isa kunnam nama asisha dugu wasadi tu isa kunnam yo kan ni duan sinja yo kanu mana hida sena yo kanu dardar kashlape akka agar tu gaun note kada deme tu akal barcha na kan saden tanake sa himbon sinja मालिफ यो सिर्फ अब देगा मन ही डा सेंटा यो कानु यो हेदुम माते इसुमान सन ओवरडोज गोते से अज्जिस यो कान आईनी थे मदरसा नि दाबदा ई गोरसम फेतो होगुतु कोबातो बेता नमा का गईती फायदा कम मैं माल फायदा का दुवरे आम जीजे गरु आने खजी खतरी इसी से नीमू तदिले दो आम जियो दाते अम्मान तने यो बेते अनु अमर रील जीदान सिंजावर इसिन दरन जीदान सिंजावर elal tafsirak birakan tentenya biar jita nak abne yo genuine bone nak kami namun uga jechu ay rabbi subhanahu wa taala qur'ana kasati ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa kunu ma sadiqin janni ay garte no genuine yo namun uga je namun uga namu tu jala tamu namun jala garte isi tana jijiru yo amman tana akanati basarreni sahabam butun alaihim min allah ridwan ril jiturani wa rasul fi durar randaban jihad nam tak isani go warlayli dabbatu yaro hada fi abban isani isa yaman labbaika ya ummi labbaika ya abba kayani nama isani ragudda ka baju barsisa isani rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka baju ka isan duran hasul al jani katan ummata akasi turani ne sinja male yo tan tate ubalayen ki jara sararan tan sinja sadin tanakesa yumba tani ne sinja ubalayen ki islam ani yo ni isli jabe se ofina huda ne sinja wa isli ti jabe su fadeti miti baru bakka cuba gizen amman tana deme wanta na qalbi tiyan nabo ya gizen dardarota kanati aljeetu moy yaro isani ajjesan wonni ajjesu jira yaro isani odul tayin obolayenti umri isani ajjesu jira mete tanan isninja qarati te saniti jabadan isninja maka hada fi abba kesani yamsisa maka barsiso to kesani yamsisa maka hawasa kesani yamsa maka lamni kesani yamsisa irragudda isa maka dina kesani yamsa isninja cuba kesanu rabbi ya da murada kesan rabbi sinabut hawasa kesan kesan rabbi urji godi sinamulis yaada isin qabdan cufatu hafizul qur'an intaha kajatan cufa isi yaada baridu qabdan cufatu niyyati san garirati rabbi minda gudda isni baganu warra jannata rabbi sinawu tujara ka abi bakri rabbi sinawu alimu rabbi sinawu akasin jaati anafis duai na goda sinin jecha allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina muhammadin wa ala jami'il mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.